It's a beautiful day, everyone. So finally, it's our fourth day of Pops and CBMS enumeration, and we are still here in Sitio Matabang. And as you can see at my back, this is the house wherein we are welcome here sa Balay ni Cons II. And what I did now is I have this coffee. Yan. So it's already 6:25. I'm waiting for my friend kasi nag-take a bath pa siya. And right after him, ako na naman. So, while I'm waiting, I have to finish my coffee. And while I'm taking coffee, I had some updates on Messenger. Tara kape. Thank you so much, Cons, for the warm welcome. I am truly amazed. And I'll show you what's our viand for this morning. And there you go, my friend. He's already done taking a bath. And I will show you our viand for this morning. And gi-order pa dyan siya. Thank you so much. Yes, guys. Our viand for this morning. Look at this one. It's tilapia. Yes. Yamiti kudasai. Perfect. Fresh pa. Ang among sudan. And since wala si Cons, nagpunta ng mating. And I think kung hindi pa enough yung tilapia namin, mayroon naman dito, yan, dalawa. Okay sa inyo ha, kamo among panidtohon. Perfect, daghan manok si Cons. So guys, perfect kayo guys, kay grabe ang sudon cake offer ni Cons. Nakabawi jud mi diri. Even nangapas mo ni. Pero grabe, bawi sobra. Thank you, Lord, for giving us like Cons II. Tara, kape. And finally, we are done for our breakfast. As you can see here, naubos namin yung kilaw na tilapia and yung tinula na tilapia. Perfect. Thank you so much to Kagawad II. So, natakaroon na rin nagbaktas-baktas ng punta. Ma-exercise jud taan ni. So, nagapangita ta balay. Asa ni Dapita. Actually, there is sa side na ako, sa right side, is mauni ang ako ang area. So, finally, na pinakitaan din nga balay daha kabuok. Hoping na I respondent. Unta ma-perfect na ni. Guys, I'm quite tired na. Perfect. There you go, guys. Dala na ang balay. Ito na yung bahay. Guys, super haggard na guys. It's already 2 o'clock in the afternoon. Wala pa may paniod to. And pag abot na mo sa pagsayawan, dili mi kagyutag kay nullified di ay dili mi ka input sa among tablet ug dili mi kagyutag kay out of area na siya. So balik na pud mi. Actually nagbaktas mi kay tungod sa karsada. Look at this one. Nanggawas ang mga bato kay dili mi kasaka. Yun na lang. Ingon ako sa akong partner nga magkuan na lang unta manguha na lang migpako gulay. So na diri na among gibutang among motor. Ay dito na lang ta ilakuan, don. Kinagin ba ato si Uncle ganin din ang mga taon. Baya mo lagi. Tanong mo itong ano mo kay Pai. Don. Makalabas lang kita sa konsepto. Don. Tagan mo kung durian don dili. Basta magkatrato. Don. Tagan mo dirian dili. Ikaw lang si papa mo pa kanina ng kuan. Pero chatan mo ako ha. Masabay na lang ako. Hello guys, so naabtan mi og ulan diri sa Liluan. This is actually ayan yung mga motor namin and we are here sa bahay ng pastor at the same time for a president. Super lakas ng ulan. Kaya laban lang. And
makikita niyo doon area, where na yun, doon na area, that area is super lakas na po ng baha, so kailangan natin mag-ingat pauwi na tayo kasi wala na kaming enumerate. We are done for the household enumeration. So guys, finally naanami dire sa Purok Bugka, and yet part pa ni sa Matabang, just near lang sa parang Purok Pagsayawan or Sitio Pagsayawan. So makita ninyo kung sa ni Agi, kani among giagihan guys. Super ka-challenge nga karsada. Super challenging. Ganina nahadlok nami kung maabsan ba mi og baha. And we're happy nga inana ra gyud ka kusog ang baha, dili kaayo siya push it like move it nga baha. Pero we're happy na lang guys ang water current sa tubig. So pauli na pud mi sa Matabang. Kay tungod among mapa, wala na update ang mapa sa Pagsayawan. And there you go guys. So mao na pud na ang tuwa nako nga balay karon, last spot na nako sa enumeration. Go, laban lang. Ngan saan gyapon? Kit ang good ang mga bato guys. Drugs.